аксияи калони калон рафтаистай дар тамоми намуди сумку мактаби ҳаррӯза барои муаллимаҳо, барои донишҷӯ духтарако, хулоса тамоми намуди сумко бо нархи дастрас аз 40 сомон сар мешавад. Нархошон ина биёед. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, 10-ум қатори 7-ум дарвоза. Ами 7-ум дарвоза, охири дарвоза биёед тарафи Пажарка, 10-ум қатор гӯян нишонтон метиҳанд. Инами то охира биёед. Баъди пардафурӯшро 27-ум контейнер даян. Аксияи калони калон аиҷада. Ҳам хеле интихобшон бисёрай. Аслан ино оптавикан, лекин дона даян метиҳанд. Нархошон арзон, нархошон дастрас. Ай тамошобино, ина бо биёен аз наздик як боракак интихобошона бинен. Охи ҳама намуди сумка ҳастай. Ина агар барои савдо мегирен, барои фарзандотон мегирен, дар кортон боша, биёен аз ҷай ҳамин сумкаи арзон ай 40 сомон сар мешава. Баъд чармои тоза сумкаҳои брендои фасонам доранд. То 250 сомон, то 300-350 хулоса сумкаҳои бренд. Марамат биёен. Омада наметонен, нависен, шона доставкатон мекунанд. Ва духтарако нигоҳ кунен, як нуқтаи савдоро шумо тавсия метиҳем нигоҳ кунен. Аксия, боз ҳам аксия. Тамоми намуди сумкаҳои духтарона, писарона барои мактаб 50 сомон бовар мекунен. 50 сомон. Мана касседа дар корай. Доставка низ доранд. Баъд бо медонед хубиш да чиай? Касе ки барои савдо мегира оптовиш боз ҳам арзонтарай. Ира бинен сифатошон хушрӯай духтаро. Бо биёен аз наздик бинен хитон. Мана 50 сомон сумкаҳои калони фасони мактаби. То куҷояй 50 сомон? То инам ҷая, ина марамат. Бозори Корвон тарафи Пажарка 7-ум дарвозаи Пажарка ки ворид гаштен, 10-ум қатор гӯян нишонтон метиҳанд. Баъд аз пардафурӯшҳо 27-ум контейнер даян. Биёен ина ҳамаи сумкаҳошон арзонай. Ма рақамашонам мемонам. Агар омада натонистен, нависен, хучон шумода доставка мекунанд. Ина он чизе ки бисёр мепурсиданд ки навор гирен духтарако, марҳамат. Май бозори Корвон як нуқтаи савдоро шумода тавсия метиҳам. ҳатман агар чимадан яна мехе оригинал дар кортон боша, биёен борошон ҳамаш барои Россия тайёршудагай сифатои зур бори гуанҷу нигоҳ кунен, ҳама специально российский беҳад сифатош хушрӯай, нархошон арзонай. 150 сомон сар меша нархи чимадан дар иҷа, то қиматаш 380 сомон, ина 500-600 сомон чимаданаш мо дар иҷа 380 сомон да меёбем. Иҷа 280 сомон ам дорад, ина 280 сомон ай. То 20 кило бора мебарад. Ина бинем. Ручкош снимать мешавад. Чархош снимать мешавад. Ҳамин кнопкаро мешавад снимать чи мекунӣ ки вақти мепартиям колесош нашкана гуфта. Дидена тамошо бина. Бораи съёмни колесо. 280 сомон 20 кило бора мебарад духтаро. Ана он намудош 150 сомон. Ина. Ай ҳами 10 расветка дошта дидена. Ана 30 кило гаш ҳам ёяна. Калоно. Ина. Дидена духтарако, марамат омада натонен, бинависен доставкатон кунанд. Баъд сабукана хчон. Барои ки на бисёр меваи чимадан мегири ними бород килош ҳам чимаданай. Лекин и ҳам сабукай, ҳам сифаташ зурай. Бозори Корвон тарафи Пажарка даян. Ина дидена. Бозори Корвон тарафи Пажарка 7-ум дарвоза 10-ум қатор. Баъд аз пардафурӯшҳояй ина биёен 27-ум контейнерда сумкаи мактабӣ мегирен, сумка барои хитон мегирен, чимадан мегирен, бовар кунен борошон российский беҳад хушрӯай. Ҳамаи борора бидроен бо азону валберс бидай, бидроен нархоша бинен. Ин сумкаое ки 400, 350, 500 ай дар уҷа иҷада медонен чанд сум, 150, 100 сум, 99 сум. хулоса ай 50 сомон нархи мехе сумкаҳои мактабӣ дар ҷа сар мешавад. Барои маълумоти бештар рақамҳо ҳаст, омада натонен нависен доставкатон кунанд. Ира бинен духтарако читон ёфтум, леки кам мондагиай, оптовиш тамом шудагиай, фақат донаш мондагиай. Успед кунен, нигоҳ кунен. 5 та чи дора, ҳамаш бори оригинал беҳад хушрӯ 150 сомон. Нигоҳ кунен, сумкаша диден чиқа качествени хушрӯай. Сумкаи калон дора, баданаи намуд сумка дора, пинали фасон дора, бади барои кӯдак баиш ҳастай ку суратша мемонӣ.
خلاصه سیمشه مینویسی عجایب خوش رو. بعد برای سمنکه هم خیلی رگزک داره. روزای تربیت جسمانی میتونه مثال کراسوفکی کتی برکتش به حد خوش رو. خلاصه 5 تا داره 150 سومون. خیلی نرخ یگان جدا نیست. تماشا ببینید او سپید کنن تمام نشده خریداری کنن برای فرزنداتون. باوری دارو محخولتون میشوه. یا برای پشت چنشون تیم سومکه را کاچ استفاده ببینید خوش رو. پشتش مساژور داره. همینا خودش یک تگش 180 سومون ای. لیکن ایجاده 5 تگش شما ده همگی 150 سومون داده دستین. باری دیگر تکرار میکنم کمی کم موندگی. اوسپیت کنن دخترکو دستف که دارین اوسپیت کنن. اینا مرامت اگر اومده نتونن بنویسن شونه در وکک دستفکتون بکنن. اینا ای بچگیشه یم 5 تا داره. این 3 تا داره چند پلای؟ اینا دیگه نه 3 تا داره. نرخش 150 سومون بچگی یخش رو کلون. خلاصه نرخشون ارزون ای. باور کنین دخترکو بهترین نرخ کتی بیاین از این نقطه سودا خریداری کنین. انا این مدلکوی هم هست 120 سومون. اینو پینال نداره نه فقط سومکایی. خلاصه منه بعضیش بریلوکوی فسونک دارن کتیشون. بسیاری بعد درباره هم خیلی دروژنی سومکو میپرسیدن دخترو که نوار گیرید. مرحمت یک نقطه سودا را من شما دا توصیه میتیم. اینجا در هم زنانه هم مردانه تمامی مدلش هسته. اینا ببینین چه خوش رو انتخاب شون. هم بسیار که انتخاب شون 99 سومون. باور میکنین 150 سومون برای لکی اینجا 99 سومون. کسی که اپتوی میگیره اپتویش باز هم ارزان تر میشوه. اینجا با کجاش هم بدای دیدین چه فسون و ایوش ببینین 99 سومون کادو میشه که گیرین. اپتویش ارزان میشوه. بازاری کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه دهم قطار. اینم دهم قطار بیاین بعد از پرده فروشا 27م کانتینر داین. لیکن اگر اومدن نتونن بنویسن دستافکتون میکنن. اینو چند سمایه؟ 120 خشروایی برام بینن دخترو 120 سومون خشروایی. اینی کچستوشون زورایی را بینن چند نمود داره. اینی کجا چی؟ انا اینو 100 سومون تماشا بینو. یک برکک مدلش بینن چه خنیا بچنیای. مرامت بهترین سومکو بدای درجه با نرخ دسترس. مرامت بیاین. سومکوی چورتگر بینن دخترکم خوش رو عجایب با صفاتشون زوری بعد مرحمت اکثر رفته براشون صفاتش بهترین ای. باور کنن دخترکو میدونن چند سومون همگی 99 سومون. 4 تا چی داره؟ پینال داره. من خیلی سومکا داره. نه سومکا کلونی فسون داره با یا نمودی دیگه داره. خلاصه 4 تا داره 99 سومون. کسی که اپتوی میگیره اپتویش باز هم ارزان تر میشه. این و یکوتون چند سمای 40 سومون خشروه دخترای را بینین. این هم فسونک بودای ماتریالش مولوی مکی خشروه مرامت. اینا کسی در کره این مدلکو 40 سومون. انا بعد یک برکک این طرف بیننده دخترو مش مدازی سومکورا نشون میتیم. اینا مینا 99 سومون ان تو کجای 99 سومون؟ نگاه کنین دخترکو اینا می طرف 99 سومونای. سومکوی 180 سومه. انا این طرف سومکوی 250 سومونه. شما دا چند سومه؟ شما دا 150 سومونه. انا اینو 180 سومون. همش بهترین نرخای بهترین صفاتای یک برکک بیاین. با 80 سومه هم دارن دیدن دختر یا 80 سومه. منه مدلکوشون به حد بسیار انتخاب در حقیقت هم اینجا زوری بدای دخترو براشون همش صفت برای رسیه میکنن کو سپیشال نبور تیار میکنن. انم خیلی برای باور کنین دست صفاتش در گپ نیست. بیاین خودتون با مقایسه کنین همش برای اوریجینالن مقایسه کنین بعد خریداری کنین. اینو چند سومن؟ نه یکویم خشروه. ای 50 سومه خشرو دخترو 50 سومون. اینو چند پلان؟ انا اینو 120 سومون. همش دختریو. انا اینو 120 سومون. بازار کاروان مرامت بازار کاروان دارن طرفی پژارکا هفتم دروازه دهم قطار. اینا اپتوی هم دارن. اساسا اپتوی کن دخترو. باور کنین سومکاشون همش اکسکلوزیو هر جدا نمیابن. صفاتش بهترینه. اینا با بیاین از نزدیک خودتون بینین. انا این سومکو همش عکس دافتیدگن از ماش مودا نشون میتم. یا همش سومکوی رسیس که برای رسیه کردگن. باری گوانجوی صفاتای زور
сайл на барои Россия кардагиян беҳадам хушрӯ. Нархошон 80 сомон. Ози то охирамаш шумо нишон метам хушрӯгиша бинен охи духтаро бовар кунен. Беҳтарин нуқтаи савдо ёфтам ки сумкои зури зур дора, чармои тозаам доран, чанд моделакои фасон доран. Марамат 80 сомон. И тарафама ина миёшам ҳамаш 80 сомони тамошобино. Бо биёен аз наздик як боракак борои анами нуқтаи савдора бинен хитон боварӣ дорам маъқултон мешава. Бозори Корвон даян тарафи пажарка 7 дарвоза 10 қатор. Баъди пардаву мисол курпачафурӯшо 27 контейнер даян. Ана баъди ҷада бор аз продажа доштиян. И 50 сомон 50 сомон. Инаҷа чанд намуд сумкае ки ҳастай ку охи бинен сумкошона чӣ хеле зурай духтаро. Чӣ хеле гуфтум ҳамаш борои расистай 50 сомон. Ишам 50 сомон. Ина чанд модел буда иҷадам 50 сомон. Ана баъд ино 40 сомон. Ҳатто ина сумкошона бинен фарқ мекуна. Мана марамат ино 40 сомонай. Диден духтаро. А баъд ина ин тараф чанд сми боша? 100 сомон размери кало. Ана поён 80 сомон. Ина хушрувак. Ина ҳам рюкзак мешам сумка ҳамаш ку ин чармош аҷоиб фасон буда. А ино чанд план ина тигракову 80 100 ина ё 100 ина хеле хермис доран 100 сомон. тамошобино як буракак хитон биён аз наздик биненда. Леки агар омада натунистен нависен шуна доставкатон кунан. боварӣ дорам сифати беҳтаринай маъқултон мешава. Бовар кунен духтарако як нуқтаи савдора наворгирӣ омадагим. Сумка хар набудам. Дертарак сумка бояд мегирифтум кудакода. ҳама қадар борошон хушрӯай сифатошон зурай нархош дастрасай. Сета сумка гирифтум аҳози аиҷа бовар кунен сумкаошон хушрӯи бад. Шумоям метонен биёен харидорӣ кунен духтарако. Ина барои мактаб чармои тоза доштиян. Ира бинен хеле рюкзак гирифтум ама аҷоиб ҳам сифаташ зурай. Чандай и 150 сомонай гарантияш кати. И борое ки ҳози ман шумода нишон метам ҳами контейнерда ҳар он боре ки ҳаст ку духтаро бори Россияяй. Мисол бори Хитояй специально барои Россия мекунанд ку анам хеле борай беҳад сифатои зурай ина дар кортон боша. Ина 150 сомон. И моделояй чармои тоза. А ина рюкзакотон чанд смай? Ира бинен духтаро як буракак сифатира хитон биён биненда ҳамаш бо оптовида арзон мешада. Ина оптовиёш арзон мешава. Ана баъд барои муаллимаҳоям интихоба бинен чӣ хеле зур фасон и чармои тоза. Ино чанд план? 180 сомон. А ино чанд план? Боло будагиё 220 сомон чарми тоза. Чанд расветка дора? Аделина ина чарми тоза 280 150 сомон. Бовар кунен ку сумкаошон зури бадай. 900 ка материал беҳад сифати хубай. 220 то 180 мешавад. 180 метан тамошобино дар ҳақиқат ҳам чармша. Як буракак биёенда ина донишҷӯ духтарако муаллимаҳо занҳои коргар сумкатон дар кор бошаку ин амиҷа биёен ҳам барои фарзандотон миёвен ҳам барои худтон борошон дар ҳақиқат ҳам бори амихем аҷоибот хушрӯваю нархошам нархи зурай. Ин модело 150 сомон. 150 ҳафт расветка омадагиай. Мана марҳамат. Ина болобдагио чи? 900 ка материал мегам пуст намепартоя. Ин модело 120 сомон. духтаро дидена чанд расветка дора. Ина касе сумка гира хитон биён як буракак бозора гарден муқоиса кунен кани ҳам хеле бор миёвен ё не. Биёен бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 10 қаторена 7 дарвоза ки ворид гаштен духтаро. Инами 10 қатор биёен рияди пардаву курпачафурӯшояй ку 27 контейнер даян. Ман номерошонам мемонам. Агар ки омадан натонен бинависен доставкатон мекунанд. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯ. Чӣ хеле гуфтум ман худам сумка гирифтам. Ай намуд гирифтем барои духтаромо дутай дигашта аяна ин модело бовар кунен ку зури бадай сумкаошон. Ё фақат валберсо аз он дастай 400-500 сумка шумо будроен бо ина мира биненда ина
качествоша бинед хтон мефаҳмед духтаро мана марҳамат Фирма импреза. ина дидена бори бренд дар кортон бошад нархи арзон кати ёра чанд гуфта буден 150. ина иҷада 150 духтаро тройкая бо иҷада пичорка дора ишам 150 инаиш бо 5 та чиз дора хулоса биёен бо аз наздик як боракак хтон бинен харидорӣ кунен иқа хушруванд духтаро ира бинен анам хеле сумком қамада маҳқулай нигоҳ кунен ҳар ҷодаи хеле гилакҳои фасон оригиналора намеёбен лекин намаш модози як нуқтаи савдора тавсия метиҳам мана нигоҳ кунен сифата хича бинен хича хушрувай 80 сомон борошон барои Россия тайёр шудагия ҳамаш бори гуанҷай барои Россияи махсус сифатҳои зури зурай бовар кунед беҳад хушрӯ 80 сомон баъд ина болора биненда новинка бисёр омадагия 80 сада нархо ина Ini modelot ham dar kalontaray bu dil mishol dora. и чанд сомай Я садвисте 100 сом мешав. ана 100 сомон Mana in modelom новинка. ина ин модела кора бинен Ина ham narx 100 сом мешав. 100 сомон айна ино чие ина Yo, о yo 80 сом мешав. 80 сомон тамошо бино Тигрови. мана марҳамат Тигрови. ё чанд пулан Yo 100 сом тигрови 80 мешав. 80 да метиҳанд духтаро нигоҳ кунен чанд расветка будай мана ин намудам ҳастай Бо кашилок дора. Не лакой натуральный лак. айна лакирование натуральный чанд сомай лакирование 100 сом. ина Сырхшасе, сафедшасе ина дора. чанд намуд тамошо бино Лазерой тоза ini model. ина лазирушнам 100 сом. 100 сомон Ana yosh 80 сом мешав ҳамаш. ана сумкора бинен 80 сомони Камушка дора, ям 80 сом. дизела дидена духтаро 80 сомон ай тараф чи на дизел будига цветоям будай духтаро Шаша франк дора, ям 80 сом. ана вай кинҷ будаги чи ай хшрутофтестай о Иран фирма дизела. и чанд пула Иран 80 сом. 80 сомон дар светкаи фасон доштай духтаро бинен хушругиша марамадина касседа дар кораи биён бозори корвон даян савсшан будай диден хали крокодиловый кожа баринай бозори корвон тарафи пажаркат ҳафтум дарвоза даҳум қатор ряди пардафурӯшову курпачафурӯшояку даҳум қатор биёен 27-ум контейнер даянд сумкаи мактабӣ сумка барои мисол коргаро занҳо барои духтаракотон донишҷӯ духтаро ҳамада ҳастай сумка арзонай бовар кунен борошон баъд медонен борои необычни эксклюзивай сифатош зури бадан биёен набохтон бинен баъд харидорӣ кунен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд